ሃይ ሰላም ውድ ተማሪዎች እንዴት ቆያችሁ? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ የምንመለከተው የሪሜዲያል ሂስትሪ ከዩኒት 3 የተወጣጡ ጥያቄዎችን አብረን የምንሰራ ይሆናል። ወደ 24 የሚጠጉ የመልቲፕል ቾይስ ጥያቄዎች ናቸው። ከኖራፋችሁ ከዩኒት 3 the modern world since 1500 ከሚለው ይሄ የፓርት 3 እና የመጨረሻው ፓርት ይሆናል። በዚህ ምዕራፍ በቀጣይ በሌሎች በፓርት 4 ነው የምንገናኘው። ይሄ መጨረሻው ነው። ለዚህ ምዕራፍ ከዚህ በፊት ሌሎች ጥያቄዎችን ሰርተን ነበረ። በሁለት ፓርት ሰርተን ነበር ከዚህ ምዕራፍ። ይሄ መጨረሻው ይሆናል ማለት ነው። ጥያቄ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልን። በደንብ ለፈተና ራሳችሁን እያንዳንዱ ቀን ዋጋ በመስጠት በመስጠት ለፈተና እንድትዘጋጁ ሪከመንድ አደረጋችሁ። እኛም ብቻ እንመጣን ቻፕተሮችን ከበር ለማድረግ እየሞከርን ነው። ቴሌግራማችንን ሪሜዲያል ፎከስ ዘንም ጆይን ማድረግ እንዳትረሱ። እዛ ላይ አዳዲስ ነገሮችን አፕዴቶችን ዛሬ ተከታተሉ። ፒዲኤፎችን ሪሶርሶችን ማቴሪያሎችን የሪሜዲያል ማቴሪያሎችን እዛ ላይ ሼር እናደርጋቸዋለን። አፕዴቶችም ካሉ እዛ ላይ እናሳውቃቸዋለን። እሱን ጆይን ማድረግ እንዳትረሱ። Okay, the first question: why did Christopher Columbus discovery not initially result in major territorial claims by him? A. He refused to share his discoveries with the Spanish crown. B. He returned to Portugal instead of Spain. C. He believed he had reached the coast of Africa. D. He never realized he had discovered new continent. የትኛው ነው መልሳችን? The answer should be D የሆነ he never realized he had discovered new continent. First of all, Christopher Columbus የኤዥያ የደረሰ መስሎኝ ነው የመሰለው። ግን ሲሞትም የት አዲስ ምድር አግኝቶ እንዳገኘም አላወቀም። በሚሞት ጊዜ ኤዥያ የደረሰ ነው የመሰለው። ከዛ ነው ከዛ በኋላ አዲስ የተገኙ ቴሪቶሪዎች በአሚርጎ ቬስፖቺ ከሱ በኋላ ነው ስያሜያቸውን የሚያገኙት። ግን he never realized he had discovered new continents የሚለው ትክክለኛ መልስ ይሆናል። The second one: what major consequence did the age of exploration have on Europe's economic structure? A. It led to the collapse of feudalism. B. It eliminated competition among European nations. C. It caused the decline of European city-states. D. It accelerated the rise of capitalism through global trade. Signora መልሳችን answer should be D. It accelerated the rise of capitalism through global trade. አንዱ የኤክስፕሎሬሽን ትልቁ ኮንሲኩዌንስ በአውሮፓ ኢኮኖሚ ስትራክቸር ላይ የካፒታሊዝም፣ ምክንያቱም ከፍተኛ አቅም ያላቸው ገንዘብ የሚያወጡ የትሬድ ኔትወርኮች ነበራቸው። የተለያዩ የንግድ መስመሮች ነበራቸው። ያም በተጨማሪ አክሰስ ምንድነው የቀኝ ግዛት አክሰስ ነበራቸው። ያም ኤክስፕሎሬሽን የፈጠረላቸው ቀስ በቀስ ወደ ቀኝ ግዛት ሄደው ሪሶርሶቻቸውን እነዛ ነገሮች ሪሶርሶቻቸውን ኤክስፕሎይት አድርገው ያ ሁሉ ወዴት ነው የሚላከው? ዳይሬክትሊ ኢኮኖሚው ተጽዕኖ የሚያሳድረው አውሮፓ ላይ ነው ማለት ነው። ሀገራቸውን በተለይም በካፒታሊዝም በከፍተኛ ሁኔታ ካፒታሊዝምን ያሳደገ ሁኔታን ፈጥሯል ማለት ነው። መልሳችን D. Which group in the old regime society was most burdened by tax and the feudal dues? A. Peasants with the third estate. B. Wealthy nobles of the second estate.
C. Catholic clergy of the first state. D. Foreign merchants and artisans. እንሳችን የፔዛንቶች ወይም ሰርች ፔዛንቶች ከፍተኛ የሆነ ታክስ ነበር የሚከፍሉት በአንጻራዊነት ስንመለከት ከገበያቸው አንፃር በጣም ከፍተኛ በዛ ላይ ደግሞ የፊውዳል እንትኖች አሉ የፊውዳል ስርዓቱም ስለነበረ ያ ለመሬት እንትኖች የሚከፍሉት ከፍተኛ ክፍያ አለ እንደዚሁም ከቻቻ ጋር የተያዙ ክፍያዎች ያ በከፍተኛ ሁኔታ በተለይ ፔዛንቶችን ገበሬዎችን በሰርድ ስቴት ያሉትን በከፍተኛ ሁኔታ ይጨቆኑ የነበሩ ሰሞኑን ይሆናል For what critical action did the representative of third state take on June 17, 1789? A. Declared themselves the National Assembly, claiming to represent the nation. B. Ordered the arrest of Leos. C. Declared a new taxation policy against the clergy. D. Dissolved the States General permanently. Answer should be A. Declare themselves the National Assembly, claiming to represent the nation. June 17 the third state min proclaim ያደረገ ራሳቸው እንደ ናሽናል አሴምብሊ ማለት 96% የህዝቡን 96% እንወክላለን የሚል የቁብልነት ጥያቄ አነሱ ያ ደግሞ ለኮንስቲቱሽናል ሪቮሉሽን አነሳስቷል ሶ መልሳችን ይሆናል Number 5 Which group primarily filled the House of Commons during the early 17th century in England? A. Royal military officers. B. Peasant representatives. C. Gentry and a few burgess merchants and lawyers. D. Catholic clerks. The answer should be C. Gentry and a few burgess merchants and lawyers. Gentry የሚባለው ከኖብሎች ቀጥሎ ያሉ ወይም ከበታች ያሉ ከቦርጀሶች ጋር ነው ይሄ ዋናውን የሃውስ ኦፍ ኮመንስ ባክቦን የነበሩት የጀርባ አጥንት የነበሩት ስለዚህ በትልቅ ኢንፍሉዌንስ ነበራቸው በፓርላመንት ላይ ማለት ነው ሶ ሲ ይሆናል 6 Why did many English people become suspicious of King Charles I's religious intention? A. He declared England a Catholic state. B. He married a Catholic queen and supported rituals that resemble Catholic practice. C. He forced citizens to convert to Catholicism. He persecuted Puritans openly in Parliament. የትኛው ነው መልሳችን? Answer should be B. He married በተለይም ምንም እንኳን ቻርልስ ካቶሊክ ያልነበረ ቢሆንም ሰዎች እንዲጠረጠሩት ያደረገው የፍሬንች ካቶሊክ ነገስትን ማግባቱ ሰዎች በሃይማኖት ፖሊሲው ላይ ጥርጣሬ በድብቅ ፕሮቴስታንቲዝምን የሚቆደ ወይም አንደርማይን ያደረገ እንደሆነ በማሰብ በጣም በጥርጣሬ ይመለከቱት ነበር። መልሳችን ቢ ይሆናል። 7
What does the regime of James I mark in English history? The dissolution of the English Parliament, the beginning of the Stuart dynasty rule over both England and Scotland. C. The official unification of England and Ireland. D. The return to absolute monarchy. የትኛው ነው መልሳችን? Answer should be the beginning of the Stuart dynasty rule over both England and Scotland. James first ወይም በመጀመሪያው ጀምስ የስኮትላንድ ጀምስ 6 ጀምስ 6 of Scotland ኤልዛቤትን በመተካት የስኮትላንድ አልጋ ወራሽነቱን ከእንግላንድ ጋር አንድ ላይ በማድረግ የስቱአርት ዳይናስቲን አስጀምሯል። መልሳችን B ይሆናል። 8 What was a core economic limitation of the English monarchy during the early 1600s? A. Dependence on foreign trade agreements. B. Inability to tax foreign merchants. C. Lack of standing army and a small bureaucracy. D. Absence of feudal dues. Answer should be lack of standing army and a small bureaucracy. የእንግሊሽ ሞናርኪ ኢኮኖሚካሊ በከፊልም ቢሆን ደካማ ነበር። ምክንያቱም ምንም ሬጉላር የሆነ አርሚ አልነበረውም። እንደዚሁም ትልቅ የሆነ የሚባል አስተዳዳሪ ቢሮክራሲም አልነበረውም። ያም ከፓርላመንቱና ከኤሊቶች ጋር በመተማመን ነበር። መልሳችን ሲ ይሆናል። which contributed the Italy became the birthplace of the Renaissance. A. Its centralized monarchy and religious isolation. B. The lack of exposure to foreign trade. C. The late recovery from the Black Death. D. The emergence of independent urban centers like Florence and Venice. Answer should be D. The emergence of independent urban centers like Florence and Venice. እነዚህ በጣም ኮምፒቲቲቭ የሚባሉ ሲቲ ስቴቶች ነበሩ በጊዜው። እንደዚሁም ትልቅ የአርባን ኢኮኖሚ ያለ ነጋዴዎች እዛ ናቸው። ሶ በመሰረታዊነት የአይዲያ ሽፍት ወይም አይዲያል ኮንዲሽኖች የካልቸራል ሪቨርትን ፈጥሯል። ለዛም ነው ፍሎረንስ እና ቬነስ ትልቅ አስተዋጽኦ ነበራቸው ወይም the birth place of Renaissance ኢታሊ እንድትሆን ካስቻሉ እነዚህ ከተሞች በዋነኛነት ይጠቀሳሉ። 10 How did Renaissance thinkers change the way knowledge and the truth were approached? A. By questioning traditional beliefs and promoting observational-based study. B. By strictly adhering to the church's teaching. C. By rejecting the ancient text of Greece and Rome. D. By banning scientific exploration and experimentation. የትኛው ነው መልሳችን? Answer should be A. By questioning traditional belief and promoting observational-based study ነው በዋነኛነት። በተለይ እነ ኮፐርኒከስ እነ ባሲሊዮስ በዋነኛነት ሳይንቲፊክ ኢንኩዌሪ ማለትም ኦብዘርቬሽናል ቤስድ ሰዎች በተጨባጭ ነገር ማለትም ከሃይማኖት አይዲዮሎጂ ወይም ከሃይማኖት ዶግማ በመውጣት ወይም ከዛ ኤገንስት በመሆን ትልቁ የሃይማኖት የሚሰጠን የሃይማኖት ፊቸር ስለሆነ ትልቁ መገለጫው ለሃይማኖት ከዚህ ከሚታየው ወይም ከምናየው በገሃዱ ዓለም ላይ ከምናየው ነገር ጀርባ ትልቅ ስፒሪቹዋል ወይም በመንፈስ እኛ ከምናያቸው ነገሮች ጀርባ ትልቅ ኃይል
እንዳለ በዛ ማመን ነው ትልቁ የሃይማኖት እሳቤ ወይም ፊቸሩ ያ ነው። በሩቅ ነገር ማመን ነው። ግን በሬኔሳንስ አቀንቃኞች በአብዛኛው ያን ኤገነስት ወይም የሪሊጂየስ ሃይማኖት ዶግማውን ትኩረት በመቀየር ነገሮችን በኦብዘርቬሽን በምናያቸው በሚጨበጡ ነገሮች ብቻ ላይ እንደዚሁም በአመክንዮ ሎጂኮችን ምናምን በመጠቀም ማስረጃዎችን ዳይሬክት የሆኑ ማስረጃዎችን በመጠቀም መሆን እንዳለበት ያው ትልቁ በአመለካከት ላይ በተለይ ያመጡት ልዩነት በማለታችን ይሄ ይሆናል። 11 which of the ተማሪዎች ትንሽ ካም በኋላ ጥያቄዎች ሰፋ የሚሆናቸው ሰው አይዲያውንም ለማግኘት ይጠቅማቸዋል። እንደዚሁም ሂስትሪ ፈተና ላይ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ኤክስፔክትድ ያደርጋሉ። ሰፋ ያሉ ጥያቄዎች ሰው ከዛ አንፃር ነው አይዲያውንም በዛውም በጥያቄዎች መካከል አይዲያዎችም ሰፋ ባለ መልኩ ዲቨሎፕ እንዳደረጉ ነው። which of the following best describe a fundamental intellectual shift that characterized the Renaissance movement? A renowned emphasis on strict adherence to religious dogma and the unquestioning acceptance of church authority in all aspects of life. B. A primary focus on the study of medieval scholastic philosophy and the preservation of traditional social hierarchies. C. A significant revival of interest in classical learning of ancient Rome and Greece, promoting reason and the questioning established ideas. D. A widespread rejection of artistic and literary expression in favor of purely aesthetic and spiritual lifestyle. የትኛውን መልሳችን ሊሆን የሚችለው? The answer should be a significant revival of interest in classical learning. የሬኔሳንስ ዋነኛ ሰብስኩዌንትሊ ከዶሚናንት አይዲያው ከዶግማ ከሃይማኖት ዶግማ ተቃራኒ ሆኖ ምንን አጽንኦት ነበር የሚሰጠው የኤንሸንት የሮሞችን የግሪኮችን ላንጉዌጆች ሊትሬቸር አርት እንደዚሁም ምክንያታዊነት ሎጂክን በመጠቀም ማለት ነው። በተጨማሪም የአስተሳሰብ ነፃነትን ከማዳበር አንፃር ጥያቄ መጠየቅ ወደ አዲስ እሳቤ ጥያቄዎችን ወደ መጠየቅ ወደ ሺፍት ወደ ማድረግ ነው እንሳችን ይሆናል። 12 what key development in communication in the language was notable characteristics of Renaissance? A. The exclusive use of Latin as the primary language for all forms of written expression, reinforcing its status as the language of learning. B. A widespread effort to suppress regional dialects and establish a single unified European language for intellectual discourse. C. The increasing adoption and the use of vernacular or national languages such as Italian English in writing alongside or instead of Latin. D. A decline in literacy rate across Europe due to the shift in focus toward artistic and scientific pursuits. In communication, the key development in communication now language notable character or Renaissance directed he got straightforward what the use of vernacular and national language such as Italian and the English language Latin language rather than Latin language here one key characteristics number Renaissance see ይሆናል። 13 which of the following scientific advancement is correctly attributed to the prominent
figure of the Renaissance period. A. The formulation of laws of universal gravitation by Isaac Newton. B. The development of heliocentric theory of the solar system by Nicolaus Copernicus. C. The discovery of circulation of blood by William Harvey. D. The invention of the printing press by Johnson Gutenberg. Answer should be the development of heliocentric theory of the solar system by Nicolaus Copernicus. So ፖላንዳዊ ኒኮላስ ኮፐርኒከስ የመሬት በፀሐይ ዙሪያ ላይ የምታደርገውን ሪቮሉሽን የገለጸበት ትልቅ አትሪቢዩት ፕሮሚነንት ፊገር ኢን ሬኔሳንስ ፔሪድ ከሚጠቀሱት ውስጥ አንደኛው ነው። መልሳችን ቢ ይሆናል። 14 why the Renaissance considered to have had a profound influence on the development of modern society and culture. A. Because it led to a complete and immediate abandonment of all pre-existing tradition and institution. B. Because it emphasized on humanism, individual potential, and the scientific inquiry to lead the groundwork for significant shifts in thought and artistic expression that continue to resonate today. C. Because it resulted in prolonged period of political stability and economic prosperity across Europe. D. Because it primarily focused on replicating the exact social and political structure of ancient Rome and Greece in contemporary European society. Signor Messaggio. Answer should be best የሚሆነው the best one is B ሆነ። so Renaissance ቅድም እንዳለው የሮማን የግሪኮችን ጥናቶች እንደ አዲስ ሪፐርዝ ሆኖ እንደ አዲስ እየተጠና ኤግዛክትሊ የሪፕሊኬት ሳይሆን ፖለቲካልና ሶሻል ስትራክቸር ሪፕሊኬት ሳይሆን አዲስ ኢንስፓይሬሽን ማለትም ክላሲካል አይዲያዎችን በመቀየር አዳዲስ ሀሳቦችን አዲስ በተለይ ሁማኒዝም ላይ ፎከስ በማድረግ እውቅና ሰው ልጆች አቅም አላቸው የመቀየር ሂውማን ፖቴንሻል ላይ ትልቅ ሪኮግኒሽን ይሰጣል። ሳይንቲፊክ ኢንኩዌሪ ኦብዘርቬሽናል ቤዝድ ነው በኤቪደንስ ወይም ነገሮችን በተጨባጩ የማመን ምናምን ጋር የተያዘ በከፍተኛ ሁኔታ በሬኔሳንስ ጊዜ ሂስትሪውን ወርልድ ሂስትሪውን ሽፍት ለማድረግ የተሞከረበት እና ጊዜው የነበረውን ሶሳይቲ አስተሳሰብ በከፍተኛ ሁኔታ ለመቀየር የተሞከረ አዲስ እሳቤ ነበር። በቦታችን ቢ ይሆናል። What was a primary geopolitical impetus behind the intention of European explorationists and discoveries in the 15th and the 16th centuries? A widespread desire among European monarchs to spread Christianity to new and distant lands. B. The necessity to circumvent the Ottoman Turkish control over traditional long distance trade routes connecting Europe with the Far East. C. And the intellectual curiosity driven purely by the thirst for geographical knowledge and the mapping of the world. D. The ambition of European powers to establish new agricultural centers to address food shortage in Europe. የትኛው ነው ፕራይመሪ ጂኦፖለቲካል ፕራይመሪ ጂኦፖለቲካል ፓርቲስ ቢሃይንድ ኢንቴንሽን የነበረው ትልቁ የትኛው ነው መልሳችን የሚሆነው? answer should be B ይሆናል።
በተለይም የቱርክ የነበራት ኦቶማን ቱርክ እዛ አካባቢ ያን ባይፓስ ከማድረግ አንፃር በጥንት የነበረውን ኦቶማን ቱርኮች ይቆጣጠሩ ያን ብሎክ በማድረግ ሎንግ ዲስታንስ ትሬዱን በአዲስ መልክ ባይፓስ ለማድረግ ከአውሮፓ እስከ ሩቅ ምስራቅ ያለውን ባይፓስ ለማድረግ ነው ዋና ፕራይመሪ ጂኦፖለቲካል ኢምፐተሳቸው የነበሩ መልሳችን ቢ ይሆናል። 16 which of the following best explain the role of individual like Prince Henry, the navigator of Portugal, and the Queen Isabella of Spain in fostering the age of exploration? A. They personally led many of significant voyages of discovery, charting new territories and establishing trade relations. B. They provide crucial financial and political backing for explorers motivated by economic gain and religious expansion and national prestige. C. They primarily focused on developing advanced navigational technologies and cartography, which were utilized by independent explorers. Did they vehemently oppose the idea of overseas exploration, fearing the potential loss of wealth and manpower from their kingdom? የትኛው ቤስት ሊሆን የሚችለው? B. They provide crucial financial and political backing for explorers motivated by economic gain, religious expansion, and national prestige. ፕሪንስ ሄንሪ እሱ እንደ ናቪጌተር ነበረ የፖርቹጋሉ፣ እንደዚሁም ኤዝቤላ የስፔኗ ማለት ነው። የተለያዩ ቮያጆችን ኤክስፕሎሬሽኖችን በጣም ስፖንሰር ይደግፉ ነበር፣ ሳፖርት ያደርጉ ነበር። ኤክስፕሎሬሽንን በማነሳሳት ኢንስፓየር በማድረግ ለኢኮኖሚ ጌናቸውን በመፈለግ ሃይማኖትን ከማስፋፋት ክብርን ምናምን ከማግኘት አንጻር ቢ 17 what was a significant long-term economic impact of the age of exploration and discoveries in Europe? A decline in European trade networks due to the establishment of new trade centers in the New World. B. The generation of substantial profits from newly established local trade networks. The subsequent promotion of faster capitalist development. C. A shift toward isolationist economic policy as European powers focused on consolidating their newly acquired territories. D. The widespread adoption of mercantilist economy theories that discourage international trade and competition. የትኛውን መልሳችን የሚሆነው? significant long-term impact on the age of exploration discoveries on Europe መልሳችን the generation of substantial በፕሮፊት በተለይም ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚካሊ አውሮፓውያን ዩጅ ትልቅ የሚባል ትርፍ ያገኙበት በተለይም ከሎካል ትሬዶችን በማስተሳሰብ ሎካል ትሬድ ኔትወርኮችን በመፍጠር ግሎባላይዜሽን የመፍጠር ሌላ የመሳሰሉ ካፒታሊዝም በከፍተኛ ሁኔታ እንዲያድግ ያስችላል ነበር። ሶ ሎንግ ተርም ኢኮኖሚክ ኢምፓክት ሊሆን የሚችለው ቢ ይሆናል። 18 what was a primary reason of Great Britain in early leadership in industrial revolution during the late 1700s? A. Its adherence to mercantilist trade barriers which protected its nascent industries from foreign competition. B. Its abundant natural resources, particularly coal and iron, which were essential for powering the producing factory machinery. C. A highly decentralized economic system that fostered
widespread individual innovation in the small scale production. D, the widespread adoption of child labor in the primary source of factory workers, leading to lower production. ቢ ይሆናል። ምክንያቱም ብሪቴን ከፍተኛ የሆነ የአባንዳንት ሪሶርስ ፓርቲኩላሪ የኮልና የድንጋይ ከሰልና የብረት ነበራት። ያ ደግሞ ትልቅ ፓወር እንድታገኝ ፓወርፉል ትልቅ አቅም ሆኗታል። ማሽኖችን ፕሮዲስ በማድረግ ለፋብሪካዎች የሚሆኑ ማለት ነው። በዋናነትም እንደዚህ አይነት ፓወሮችን ድንጋይ ከሰሎችን፣ ስቲም ኢንጂኖችን፣ እነዚህ ብረታ ብረቶች ለትልልቅ ማሽነሪዎችን ለመስራት በጣም ወሳኝ ነበር። ያ እንደ ቁልፍ ምክንያት ለብሪቴን በኢንዱስትሪያላይዜሽን ጎልታ እንድትወጣ ያስቻለ ምክንያት ተደርጎ ይወሰዳል። 19. Which of the following best describes the economic philosophy that gained prominence in Britain by the mid-19th century, challenging old mercantilist doctrines? A, command economy, where the state heavily controlled all aspects of production and trade. B, laissez-faire economy, emphasizing liberalism and competition in trade and the development of free market system. C, feudalism, with resurgence of land-based wealth and a decline in industrial investment. D, socialism, advocating for collective ownership of the means of production and the distribution. Answer should be laissez-faire economy, emphasizing liberalism and the competition in trade and the development of free market system. የኢንዱስትሪያል ካፒታሊዝም መርካንታሊስት ዶክትሪንን ቻሌንጅ በማድረግ በተለይ ለንግድ እንቅስቃሴዎች እንደ እንቅፋት ናቸው ተብሎ የሚታሰቡ የተለያዩ ፕሮቴክቲቭ የሆኑ ሞኖፖሊሲዎችን ቻሌንጅ በማድረግ እንደዚሁም በ19ኛው ክፍለ ዘመን በብሪቴን በ19ኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ ላይ ብሪቴን ፉሊ ሌዝፌር ፌር ኢኮኖሚ ማለትም የሌዝፌር የሊበራሊዝም መሳቢ የሆነ የነጻ ገበያዎች ሰዎች በኮምፒቲሽን ነጋዴዎች የተሻለው ምርት ያ ደግሞ ለኮንሱመሩ ለተጠቃሚ ነጋዴው የተሻለ ጥራት ያለው በተሻለ ዋጋ የተሻለ ነገር ያገኛል ከሚል ሳቢ የመጣ ነው። የካፒታሊዝም አንዱ ፊቸር ነው የሌዝፌር ኢኮኖሚ ወይም የፍሪ ማርኬት የነጻ ገበያ ስርዓት ማንሰማሰትም ቢ ይሆናል። 20. How did the widespread mechanization of labor during the Industrial Revolution primarily impact the working class? A, it led to a significant increase in workers' wage and improved their overall working condition due to higher productivity. B, it fostered greater job security and a decrease in unemployment rate as new industries emerged. C, it resulted in the displacement of thousands of laborers accompanied by the rise of strike and the various forms of
labor protests due to poor working conditions and low wage. D. It strengthens the traditional guild system, providing artisans with greater control over the craft and the working environment. The answer should be C. It resulted the displacement of thousands of labor accompanied by the rise of strike, various forms of labor protest due to poor working conditions and low wage. Mechanization ወይም ወደ ማሽኖች በፊት በእጅ የሚሰሩ የነበሩ መካናይዝ በሚሆኑ ጊዜ ከፍተኛ በሺዎች የሚቀጠሩ ሰራተኞች የጉልበት ሰራተኞች ስራቸውን እንዲያጡ ነው ያደረገው የኢንዱስትሪያል ካፒታሊዝም። በአጠቃላይ በ19ኛው ክፍለ ዘመን የነበረው በከፍተኛ ሁኔታ ፕሮቴስቶች በተለይም በሰራተኞች መካከል የፑር ወርኪንግ ዝቅተኛ የኑሮ ሁኔታቸው ዝቅተኛ ደሞዝ ተከፋይ መሆናቸው እንደ ኔጌቲቭ እንደ አሉታዊ ነገር ይወሰዳል። ፕሮቴስታንት ሌበሮችም ሰራተኞችም ፕሮቴስት እንዲያደርጉ ያገሰሙት ትክክለኛ መልስ ነው። 21 What was direct economic outcome of the Industrial Revolution transformation of producing from agriculture and handicrafts to large-scale mechanized manufacturing? A. Reduction in global trade networks as country focused on self-sufficiency. B. A decrease in overall wealth and decline in the standard of living for most of the population. C. An increase in wealth and rise in the production of goods and an improvement in standard of living alongside access to healthier diets, better housing and education for some. D. The complete collapse of capitalist system due to widespread unemployment and social unrest. የትኛው ነው መልሳችን? The answer should be increase in wealth, arise production of good. በአጠቃላይ ኢኮኖሚካሊ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን አግሪካልቸርን የግብርናን እንደዚሁም የእደ ጥበብ ሃንዲክራፍት ኢኮኖሚን ወደ ላርጅ ስኬል ኢኮኖሚ ወደ ኢንዱስትሪ የቀየር መካናይዝድ ማኑፋክቸሪንግ የፋክቶሪ ሲስተም በከፍተኛ ሁኔታ ያም ደግሞ የሰዎችን ህይወት በከፍተኛ ሁኔታ ቀይሯል። ሀብት እንዲመጣ ከበርቲዎች ሀብት እንዲሰበስቡ ብዙ እቃዎች እንዲመረቱ በአንድ ጊዜ ብዙ እቃዎች እንዲመረቱ የኑሮ መሻሻልን ይሄ እንዳውንታይ ወሰድ የሚችለው የጤናን ሁኔታ መሻሻል የተሻሉ ቤቶች እንዲኖሩ በትምህርት እቃዎች በብዛት ሲመረቱ ደግሞ ርካሽ ይሆናሉ። ሰው በዚህ በከፍተኛ ሁኔታ 22 What was the primary long-term goal of the European settlers who established the 13 British colonies in North America? A. To achieve a better life and eventually claim colonial territories which lead to the struggle of independence or British rule. B. To establish direct trading relationship with Asian powers by passing European intermediaries. C. To convert the indigenous population to Christianity and integrate them into European society. D. To serve a loyal subject of British crown, expanding its global empire without seeking autonomy. The primary goal of European settlers established that the aim to achieve better life and eventually claim colony. መጀመሪያ ላይ ኮሎምቦስ ኒው ወርልድን 1992 ላይ ካገኘ በኋላ
ከአውሮፓ የሚሄዱ የነበሩ ኢንሃቢት ያደረጉ የተሻለ ህይወትን ምናምን ከመፈለግ አንፃር ቀስ በቀስ እዛ እየሰፈሩ ክሌም አደረጉ ይገባኛል ጥያቄ በኒው ወርልድ ወይም አሁን አሜሪካ ላይ አዲስ ማለት ይገባኛል ጥያቄ በከፍተኛ ሁኔታ ከአውሮፓ ስትራሪ በተለይ 13 ኮሎኒስቶች በብሪቲሽ ሩል ላይ ጥያቄ ማንሳት ያም አሜሪካን ዋር ኦፍ ኢንዲፔንደንስ ተብሎ የሚጠራው ነው። 23 what was philosophical principle articulated in the Declaration of Independence became a dynamic force in the Western world, even though its immediate application within the newly formed USA was limited. The inherent right of monarchs to rule by divine decree and the necessity of absolute monarchy for stability, the economic principle of mercantilism emphasizing state control over trade and economic resource. See the philosophy of human freedom, which inspired later movement for liberty and independence in other parts of the world. The idea that political authority drives solely from military strength and territorial conquest. የትኛውን መልሳችን? Answer should be C. Philosophical. The philosophy of human freedom with later became a dominant force in the rest of Western world. The last question, but not the least one. Which of the following events occurred last chronologically? George Washington became first president of the United States of America after election for new federal government. B. The Declaration of Independence was drafted by Thomas Jefferson. C. The first Continental Congress convened in Philadelphia. D. The British government accepted defeat in the war. Last first መጨረሻ ላይ የተከሰተው chronologically George Washington became the first president of the United States after election for new federal government. chronologically ስንመለከተው ቀድሞ first Continental Congress convened in Philadelphia ብሪቲሽ ከፍተኛ ታክስ ምናምን መጣል ሲጀመር 13 ግዛቶች በፊላዴልፊያ ተገናኝተው ኮንቲኔንታል ኮንግረስ ከዛ በኋላ ደግሞ የብሪቲሽ ገቨርንመንት አክሰፕት ዲፊት ነው the declaration of independence ነው ያ ከሆነ በኋላ 11 አመት ምናምን በኋላ ኮንቲኔንታል ኮንግረስ በኋላ 13 ኮሎኒዎች በፊላዴልፊያ ኢንዲፔንደንት በቶማስ ጄፈርሰን ያረቀቀው the declaration of independence ነፃነታቸውን አወጁ። ከዛ በኋላ ነው ብሪቴን ከአመታት በኋላ ሽንፈቷን ያመነችው መጨረሻም ላይ ከአመታት በኋላ እንደገና ጆርጅ ዋሽንግተን የመጀመሪያው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት የተመረጠው መልሳችን ኤ ይሆናል። በአጠቃላይ ከዩኒት 3 በሶስት ፓርቲ ያየናቸው ቪዲዮ ጥያቄዎች ይህን ይመስሉ ነበር። በቀጣይ በዩኒት 4 እንገናኛለን። ቴሌግራማችንን ጆይን ማድረግ ቪዲዮንም ላይክ ለጓደኞቻችሁም ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ኔክስት እንገናኛለን። ባይ ባይ።